أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله. الحمد لله رب العالمين نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا ثم الصلاة والسلام على خير الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين وإمام المتقين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد داسا سورو كوني كو جودا جور كون حاليتاتو سورو كون ويغني ويغدي سال القرآن جرمان كنا جلي دي يوم جرماننا سيكو بسيرار الدنيا دا داسا سونو الله بدا كو جونا داسو سي دا صلاة والسلام بتلا دي تندو جرماني مرازي تندو ويني نابله وين ويغبري كون نابله وين ناغله تندنار نچرال خيرنا soda salatu na salam betala inade alade sahabu aranga cerba gasne ari nek nek kide kicina na furar soro ko ni rabata ko sadabata cere ciyam ko biya malwa madada tafsir siyaso disi dongo tafsir surat ad-duha surat kebat ad-duha surat ngede tafsir ya sura ko surat ndona aya funana koro sawna agadi bekatendo Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa makada edalata hijra bise medina ade so adana daramala la sawro ko ne misra matbitana sanam bi sawala nufna de alquran de ayawatan kasul adane ne de pawda lana tamar nam a'udhu billahi minash shaitanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يقول الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى. ددورك واني واندانا سورة جرمان دادنا نادير نادي صفة وفياند يلوى متي سورة رجوت بسم الله الرحمن الرحيم. واندانا سورة ندونت سورة الضحى esoro kono duna wala hade wakate wasu anjambele be kwayo bidibli yoblana wala hawa gaba samle ko wakate ken karanga char bengazi min tufu ya mun tufu na porna azafare lana
wakata kan lota kan karga baya sa walha bada kase tera yo kan karga baya walha walha go bamle mira be virnya sa walha de kadage sikarf ke niram karf fu kon betadna karf na korla bege setege osada le do woro abu zure sa 30 ya 40 minutes walha wa gabase ke gabase na zafaran won ka kaga minta ka sala minti fu wala ta kan balana walha wa de na waqtin nahi iso waqtan ko da wasu wala fulana kala kan yanke da zamis ne aka salon kibe ga kana zafare sona waqata kan badal sana fara kala kan janko somala azafara la to nyambe zele sana fala to lotan ki de gez bana kana able so wodu na bala bo tara kam alangamo azafar job wakata kan karanga ba sa walaha duha mala ama won kiban lanu fu jodon kana bala wakata de kada kam so won duna wakata kam ngorodo sa so woduna pende bi si bisna dala kar ga sakbanan de jodon adu wona jirma yele so won duna pende den si fere da sese dum sala kar wakata kan karose don artam beze kono wakata kan fase so kone dem beze ba waso alena se wala be jobale se basale ama se jotere tere bele bidan ba amma wono e gade na ko se ba ma singa de se soge nar fere be de ko e beze la bele fase so kone bile wakata kan ka da baro da ibadalam ibada wana kana nafila deleze wala hadeleze wala base salatu duha nafila wanna aroko abezo wala zina nafila kan bija kaso budado pa gara rakana tele ab da kabla anya ala zibi chezbele bija kaso bila Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam kullu salama minan nas alayha sadaqa ese rude to maranga cer boy rosna bawru ke tewe be mboze ele zina fala ela soro brose ngoro wana mimana de falam ya wa rude falam wa rona falam mafasil ale alfonu dozu nani dozu 360 belaga tanto Muhammad sallallahu alaihi wasallam we birda ngo nyana so kelda wanne ko sojo dadanni ngai sabawro ke wala we ve ede fala yo kam be boze eleze soro brose esa so we ni wala do rose bele tumutuma yawa be ka wongeti e joblana be boze rozana fala brose shukran lillah esa so rukbane wa matbala go moto sese ama raka na tele rules raka na tele wal hade sate be jambu ko soro kan kirnga cer dum soro kana de kali dege soro rusila bile so ton da kullu yawm tatlu fihi shams ta'dil bayna ithnain sadaqa sabawra ge so ale ga nya bezi nyoze rano nora lota ba ma ya sala soro wa de soro bilan gonde wadbla birnga cernaga birasas ama rochal zaraka natle wala hade sate odetu manga de soro be jam pobre dare mala jama ko biya malomba ngati wando ko daba gate wala hade sete nana lado ko wonna nambe mbi baga ber bakasero si ko yu lada ko bom bongo wala hade sate sede dane balande ko kada biside de biside de shaytanwa dom shaitan la tan jana dale khairi kama wala hade sate dona bilage zo ko bana wazze ko kala ko bana tena wala hade sate ke ibada ge anya se yona lada nganya fernya de camera do wonde ba do nyane lokon karale sana bila Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam
wadas Abu Hurairah na yasana tuduzu dana kirge nafla wala hadange sele kon kala wala ze rakana tele wala hada zaman inda ban le zenda leze la kon kara le zena tele maintenant so on va ya dunya fa ya l'akhirah sor ko ne fozi cilla ile sor ko nduna wala hawakatakem ngese wal layli idha saja esawodu nu fowu na on biwo godu nu fowu kagwa surati shams da surati layl ngonga de cejere do wondu nanu fodu do no be woles gede ton chare idha saja ay idha sakana wa azlam esabge nu fowu zatu won ki jo bin jo da fe busuma balana bila temenu bim bilana bides nu fo kin kede wakati ge so wondu na ce do nyese dawna haraka o kir ya da kabele ku yunu fo na nyan nase busuma siu abu joda fe so se modu no wakati kam wono be zako tara se bo fene ba fene ba chamba saladum jama na ro na bide ko na tambeze nya banyam beliru dom si ido kabusu siu nya vere ko yon dasbani bo cho kabusu siu fase soro kon sawalam ko bala to bele soro kono bono o duno wakata kam wal layli idha saja mati rozga soro kono won duna wala ha nanu vo worga so duna وفيرنت انتو محمد صلى الله عليه وسلم سما ودعك ربك وما قال دونت تنا اسو دونت نانو وان متفا وي كنا سركون يا زكرنا اسيداني متي روزه دم سما ودعك ربك سي دور كون تيلنيا وما قال ngulu talenya de kizinya ma ودعك ما تركك وما قال اي وما ابغض edelenya nguda kizinya ngajiro zaga so amata da sese sababu naftala wannamo sababu kadange kana bala sese bila so de to do nyingazi umbiya da bata umbiya da bara choko badakal do mane modo sada batana be yesi umbiya na bara bila so de tindo nyingazi ida bizi ku qiyamul layl wanguruna wangale alquran wumba jona na banne umbe na bara belanya ngaze da beze ko bilana kafiro mbala raba malana badaga abu lahab delo weni so do so maratuhu hammalatal hatab wanzu abu lahab wanzu nimini ina delo mo kada bindi charere narana kada binna maka da amala wa mata sese ma araka illa shaytana qarta shot ma ara shaytanaka illa qartarakaka side shaytanu wono ngoro yo shaytanu wono ngoro yo ngoro nya bodo kembela na qur'an galla mele mambe nase shaytanu mo weze yelenya bana bala zare ha nar to kuto ngono jo biele roz kadim do to ko treni edane zare ken ko roz ge so wo duna to ko bom bondiche wo verin de tan do Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sama wadaka rabbuk bijo nyaza kanyem yadur ko edelenya pata wama qala ngude kizinya elowlinya kizinya la sababu selange gataranga tela sendo Muhammad sallallahu alaihi wasallam satin yahudu wa gedir babo sai ay se gaten do wazudaton ile so yasalunaka anir ruh nga wazudaton wana ashabul kahf dana de tom nga wana itrafu ngalambirena so amati dhul qarnain de tom alquran da nga de kisa wabo da so da ton so cermen verinya nga ibo cermen verimme ida to insha Allah
ngai sota kono wahayi al wala bana tele bana burta kiti roza ngai sarada na bala bo wisare yes ya da bara janjo nyana jamana gayo ida khasara garama bawa ne prasta yonon bune ko roze wanda se ngba bala botta gambare bala sebe na son vuni zambaz na kuli bala vuni zambaz kuli wanna we bawo yoga bu yunya ela farha daga amon bele botta won jotna nya se sola kasar daga we belaga bazo tar ha nguti na tare aha don bila bala wahay weje kama sosi sola si feri datanto Muhammad sallallahu alaihi wasallam simu de yugo daga bongonna belana abige nabro bila agone mati alwe feri sota kafuda wala taqulanna li shay'in inni fa'il dhalika ghadan illa an yasha Allah anka matana buru si jermal lando asma tafasiyadu insha Allah atin duga be feri bela da madoni aha da salaka boza zarakan ba zo bal na nage so won duna wadduha wal layli idha saja wa vertin dus ma wadda'aka rabbuka wa ma qala bila wa yaz tonte mun bobo bozena so wa yaz branga feri da tunto Muhammad sallallahu alaihi wasallam salo kaf dana da to we feri ina mda fangala na umbi damana dhul qarnayn da to we feri branga cham wazude tonga kwa dem matakatere ke spade ver waskala amude jere ratale da pata fase chuko mana na arfa na kaga da tale so matike se nya duro pantele nya angude kizinya lo lire lo li boto so kizia la ngomo fer tendo so wal al akhiratu khairul laka min al ula Allahu akbar so balla bi katare so lam karan wala tawkid wala son to yini so wuduna de ko modu na meje kawrati me veri nya sese nyana al akhirah kala ke genya kunyo ke gena kunyo tin du al khair bekele min al ula bekele dunya ula cine dunya mala kada dunya kada ngal kidanyo dona dunya kidanyo dona l'akhirah wa jaskele fu nyo bekele nyo tin du sallallahu alaihi wasallam so balla bi dakata wal akhirah wa jasidunya badan gaze so won vezi de tin du wembre bawo ga be kono dunya yele kala kada tom nguto fon woro ga so si yele de tin du wala si kizi be kaso mata tendo fazi wembre adada bata bo wala si mona ga basa manuki ini aya wasbir li hukmi rabbika ngaswe fa innaka bi a'yunina Allahu akbar solumu ga so le de tendo be ka dunya da umbringa tir so wala halitane do sol na burba talatendo Muhammad sallallahu alaihi wasallam the sola burba tale awa zonna burba kele warogana jibril baba alayhi salam baba soda nga jibril we veris che mamada do balama halita mada che state hadith sahih bidaka tarka bandara ke blaya ta sundu tunya du ropon jama madan jesje elena tin na soga soda barnga bawna go soda yang na ma so bili ina de halita badakate amma razaga jibril ta tazanna ngatin do wan jase kunna so wa zalida tando no vers wasbir sidi suru li hukm rabbik na yurdu ropon de hukmu so bum mona nyane aduni dunya dande na adini dande sabanga dinna tasuru fa innaka bi a'yunina isnyodo da sa daga da zabiye daga nyo bawo ga sala so wan vente no mama be na baran kanye engkanya naboro baranga mabena naboro ta musuma so abga so amata tendo bele na kizi la tendo ta kam muze duro kono jo bile vere sama l'akhirah wa aglenya ye dunya l'akhirah dal akhir wa aglenya dunya to bun so we vere tendo wole l'akhirah umburnga cirbona kwanai kawle al jannata
e wo duniya ce ka bunya se be na aljanna da do ma bo bante so aljanna da kana on bo gowona nanaga so be se l'akhirah wa kalnya duniya kadali khair wa kalnya duniya kayfa la muti rasul ga dan lambele be kawrana koro tendo muhammad sallallahu alaihi wasallam wa go min barra ila sahaba khutba ngase inna abdan min ibadillah so de yuma danaru qad khayyarahu allah so wa lay wa dai eleze sitor ibem eleze wala shwa imma ibo sojo so ke jele mbo agbere kazene ya e chodunu da masha ombir nga che so ngini zole su chodunu bele chodunu bele ya bisi sojo bika so ka jele umbale khair wontu wa gazena nga yummu sadatu wala khutub wala ko khutub lewo nga yummu ikhtara ma inda allah nga ala shwa eleze wembu wa sojana si mombo de mo ko mon wembi so wa gazena laga ala sabo khutba bawno jo usman so yummu ge ni bile to ala ni mala yangne abakar siddiq wa salawiti wallahi wa salawiti bab da kawidi kumuti sabu wala ma machi wo wi butu busale naga bogodu jom biya sanya wi isor konda tondo so yumna daga so adai se bem ila shwa lizem bi zole ne ma chodu ne da won bi ba zole se chona ya edene le kana boko bu won bi so aga ze la kharana organya wi nga so that nga we very well say so that ndo amata edaga amata bala edaga amata bo wole so wajo bese bole so wajo bese dele bo wole se abakar siddiq sahabor nga cer ena bla bada tele do nar fe wa dale tele dum inyi so that ndo kala baranga bila wuran kibi daga tando muhammad sallallahu alaihi wasallam sai bisal akhirana nana shaga jo won bazini kaso da on das arrafiqul a'la lazra kifena bo sodan ay mo zalamu katana wa nana sha sanaga mo abe sai ba dalisa wa ere yo kan kada soda tando wa misal akhira ilima don wado sindo ba woni balanga shuwaga e ben silege zole do won bazini zina ba gon bombo zena toromale nga walla ze soda bele yele so verin de to so wal akhiratu khairul lak min al ula la akhirah wa galanya ka dunya eso le de la akhirah kala da dunya anya de dunya kala la akhirah dala khasara wa kadana to biyele bawni bisala kala la akhirah roza la ko kan yalla temme wonna wa ande na ya akhirana ala ado wallahi ala ado akil wonna sas nyosi de dunya na aya ni na dunya de ye na kede kawa nya do si dunya de dunya nyos bakil akhira kila ganya ba ya jara sema ya bebe yo ko biya maloma ya bebe sole ga fara banga dala kala ko ngone banga dala sole ga fara ngone ngodan zulu so se sole du yubato rabele ya ni na arwa zai da sanatendi wadda sanamal wanda bando sala gafara ya soyle lu akhira da chaka bakili duniya soni da kunyo de soro kone si alam yajidika yatiman fa'awa anam wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda nam sada se kon lam tawkid abodo sa sawfa mana bongo na bala mala esoro kono yaduro kono wongo ni kelenya asaso ti rabbuka yaduro kono wongo ni kele fatardo kan la yarada won vanye kunde wonde sel la yarada na to bon duniya ce so wajele tandu won bola yarada na la akhara badan da mate duniya ce wajele tendete wontena tege do srage baka bawoge se challa yese soden maw daga wonno bele duniya talayini bele babo se bo futi zinar ya be se poni be zinar wa be chele se bela wegizi
dum ide dunya ko yo galera fofo nanage lahira so do so wanjeli mban la yarda bala lahira ba aljanna basi dunya ka do da ta so ta aljanna so wanjeli tindu wum bisi la bi yarda pa de pa narfe wo yugo fasetin to muhammad sallallahu alaihi wasallam na badanyina masala akhira ba virra hadisi da azra wa za wasu anera sam'inera fitina nera bele zala kara da nasara da ba duko su ase de ben wum baba jona so de bodu mo na we be ka bana so be ka furo de tom ka de tilint da rawon be nida ara ngoro so bada bodu na dar nga da jaajo go mbumbude adam alayhi salatu wassalam bakata tanzam alayhi vere se moni nade nana de kile ande bojo ulul azm na rusul wa ma so wa do so bagle tindinaro nga cerna bala bojo ko dongo ndikile rano no na zakana budo fo so na toro bani san nade dambar nuh jo ibrahim musa isa no na za barnga soda salatu na salam taala baraza barnga dombo de bawni so wani nade annabi sawa isa alayhi salatu wan janko datom wan veru ko se bala gami wo badallam ibo muhammad jo sallallahu alaihi wasallam ela joge bo do mo tiro elena tendo muhammad sallallahu alaihi wasallam bade tende de trana ko ngawani na de tondo batta ede tarada dan dale tendo jona dan jannang matano vira sana la hay muhammad na ke untimi ko no bosna ha lede temsi madina tisi na artam bizila tafasimu aban jade baya suwe jirma wonki so won tose ba tose ro na asetin to muhammad sallallahu alaihi wasallam dom game be na rara nga wayelam banu wa we fasetin to de tin to do de na ila bala ede rikesi bona matana so na artam bizi tu jirma ko joda wan fam yere na so de sor ko ni fersi ya muhammad irfa rasak bazia ko do sal tu'ta bazem biya so la ben jelinya washfa tushaffa bazle de belle wezo le fersi benera naga so ngidim ufura lota bawne fezi kala bas maqam mahmud de tar wonde bawne sisa bawno wan santo do dar bawno do manu wele ko bo kadanga awwaluna wal akhirun akhirin kadamba al awwalun wal akhirun kadamba na ke deza baranga banza so de tendo erara na cer banza so de tendo halu badana tendana tanga banza so de tendo muhammad sallallahu alaihi wasallam dada batla tirkige so do so wala sawfa yutika rabbuka fatarda badara de tendo wala be doy so da sa do de tendo mala sul de kagatane al janna da cire ciyam mongon mange jelenya wumbinyal lambe yarada na nyam balla yarada balanya nini nge so si feri tendo jirma wonti na ko jon wonti wali duniya dana wan fesi womre bo wala siro do mala yado na lahara ndalla wahala nanga on boye si alam yajidika yatiman fa'awa siyatin sallallahu alaihi wasallam alam yajidka yatiman fa'awa yaduru kono won wan matana ya belana da ka so tan wato ko bele idan mo nanye ge sulumbu fa'awa nge gbirikinya ndo kutu inglis sulumbu eketinya de bawe dom tendo ke sulumbu ge chano ko fay balor na chawo mveti wa baje ko rawan lambi siluduna ko wa desi fiti amana barnga sota bere so we geti ejago na wa boy doke abdul muttalib mala ejaga abdullah ile fiti ile danai istando tanai
nga wago be chele e jakupani Abdul Muttalib si kwaje korodo wala fubuna afu biyo ledo waze nga wago be chele de bachana Abu Talib ala dokona ila tendede konto monay ale be la 40 ans tendedo monay ile sanay isna barnga sabarnga benga business do zona la hijra ka bismillah ga lawaze de be o mitin sallallahu alaihi wasallam wa go jonana amma mona de bachanawa na balba da swadi ne baba kalawa bachanawa ba gana taswadi ne baba kala na Abu Lahab abale ana Abu Talib ile da swadi na ma idalatin du juta al muhim medan jaajana ga tendo sawam boje se idamonai so to mona tendo e ga sulum buga wale iketi ipiriki mele bum bosa nyono sulum mun keti ngiriki ona bidela wa wajadaka dhallan fahada dalal ke manana tlada de la rubu kununda dalal mana jahl alla buduzu dalal mana jahl ضد العلم وضلال بمعنى النسيان جهل معنى ضلال بقتلو معنى قاتلته ngo dalal na koro ka kigewe no zona la yadullu rabbi wala yansa ay yasate dalal ma yasate ma italande weni we zela dinina to chenye so alam yadi ejide kaya amate wajadaka dhallan fahada to jema wongiyo non gowche so wo mona tindu ga ka ta teletu do ga wale ya wo monai iga talam ga wale siriya ha katlete ya se talande wadane katlete nam katlete dum tindu wa gorna wanja de do daraga edala shirk edala la ya da kabla edala tenji ama wasi adini wasi mira alfa wala tafsiri se chena jahal wasige kalage la yadillu rabbi wala yansa mala la yajhalu rabbi wala yansa sor ponte ke madur ponte ke weyn wasna burna naga balana no finna kana bece wajaraka dhallan fahada sor ponna wo monay ige weyn wasna burna wasadini wana wa fahada nga wazizi wali tele bila dos wa allamaka ma lam takun ta'lam si so nduro kono wa wali wumbinya fusna naron dos fahada bimana hidayah did dalala dazla nam hidayah did dalala ma dalal wana kede maana nako maana natale bilaga hidayah wana maana obiddo fahada bimana wazizi wale tele adini da tele ale tele balaga so mona tando wasi ama wa wale ale tele wale siriya ale tele ke bo wale si duro kon sole mele abga sole na do ta ngasi yel mati ros gasi yele wala gasi kisi andana wa wajadaka ailan faaguna nga soro ponese isoro pon wo monay ailan mana fakiran faaguna nga mo wo monega kadamuriya wa bay arziki to wono tindo wa gaba sama kamedina kadamurto wajo bilayini ama satin ki soro pono bone foku junini bam dolo temtede banga basana adini tede watam bando ta adina boyu gana im umbita mana kafuru wade so abo sabage halal ga aba bawe ya bodo watete ya beedi tede bako branga nam ga so de tindo arsku wazoyi bila bele zaman kana abage se sanas o se sanas do so ngobo se abage wele kamera se bombo se kamera naro se faras ai
sto men veri mi smo go de kamera men fere ama wedi a wona lide momadin de kanale go chele de tv dira ama de kamera nga cer moten do men fere beleten do wojo o gon yuna belaga walla eda sejo ada bozo wan darege abuzo wan darege ayo soni da kunyum sorban da tindu woyu bela da rizkin ga sahabor do be zana watin do roze boyu arziki medina da hal ba ka damare boyu won bisu bo fozo duniya da bila wala ko rasul muhammad sallallahu alaihi wasallam wa tara ganaim wa tara badaji harfi sabila wa tara ngojele muallafatu qulubuhum gazwatu hunain mala boyu dola bida kamu sadatom rakun wa mil wage fen mil wage ama nanane wa dara brangana makambo mbajuna adini sodiya bomba banso adini ka tokon balena banabla wa mar rakun wana nanane fen madina nambar ngacir bagale ansar bagale madina na ida fabadana rabu ya se rokerona na bere gbedbe ngwidio ya damba naga makamba naga afa belege be gbon ngwidia wa nge so da tunu wa zewe wala khutuba wallahi balakara guru wa qaza alam ajidukum dullalan fahdakum Allah bi Allahu akbar alatan faghnakum Allah bi mutafarriqin fa allafa Allah baina qulubikum bi se sama da kon mo na mi che me ga talama amda la adini ga so ala misriya na muhammad na bawo mo do mana me ga ka tamboro se na buru fe mo jo amma ma de madina da so e so wele madina ta de bisar zigi be ka bisar zigi dana ni madina ba ya abdala bala mo do mana me che mi yo madan ne dama medara nga so wa lami no kuduma mo beta na madina bawo da bedala bala ba ujulu zedo afa bazala witi buzu siw be mana so da tun sivere so marazo mo yarziki abla kana mata famine bi to mana bu tolese mida maze telese na buru nyine won buru si de chele rone nge vere sto yele chele abige rawa gurgalle kana bende ga bawno wezele ra kuwa le ku de na nan fe na branga bala ko be ko ne bede muyo munguru si bisi medina na wonge mo sede na muyo mezale tando muhammad sallallahu alaihi wasallam ko medina muhammad na ale o gamala na ra kuno fe wallahi afa balakara ko nabo sallallahu wa rasuluhu aman laga bidar ba mate bang ta so da tunu wa mate ko jun luze ko sallallahu wa rasuluhu aman umba bala bata mate no so umba do na datana umbala ba mataron do su wentu har na ga har matatar do bidara ba jambala tubana alhamdulillah sarra tubadana da to cenya dan mate se wa wajadaka ailan fa aghna so mo na tin duga kadam buryage wa bai arziki bana sahabo ga barna yele sor ko ne verin tanto muhammad sallallahu alaihi wasallam fa amma al yatima fala taqhar do do nya guri ge sulam bubulana nge so we geti ya belana belna so on veris man da se to se nya na sulam bu nkalem kamali doni nkalem bu musela karna mi ge donu wala nkalai belai so on da sindu che se ebeles sulam bu e kalem bi ge doni bu musela karna abige so amata tando le diga jama ya robda wala robda aya na sulumbu kan mezi insu sulumbi ababa da non donte na so bangilum buru ge ba jom buru doni amanyo lewon bisila na yunai aljanna ne anya dal sulumbu bele nya yunai aljanna ge duniya ta tanga sabu si kele ta setom ya jora ya don veze ko joda fo do nyale bitaba dango se la karna idam mazu bawda sama jafena
kale doni wa amma sa'ila fala tanha sa'ila tere bona mana na tere so wendir na tere on bosane nka ngmeze bosoro laru bula ya bar ngases sa'il gar ma su'al amma ko to wa tara ko to wa ya bosoro wenu on bosali ni de tele na waya sa bosoro biga wonam bosili de na waya so solo do to bele ne so am mati kebele hal alfa tafsir dana bare si woni so buta kadana enable woni won bose adini de tele no matiro tendo wa fuzuga so awole yangane anya fuzuga so awole nya wonan del na ara won se bose kan meze nya bu finali de ge so wa fanya ana ro wonan so kan meze biele bitala bakala alfa cho nyani alfa kala bele bo boze kesan alina rutene krama boze boda boze bele bela nyona bide su ama alfa tele da wa mate sese anyo windilis yende ede boze tam don te gawon boze na asenya meze kale cho folo kamu bon boze na tele sabal na tamarna yum busu bele atab ko bide rado bena bele de boze na won boze alfa cheni alo busi e boza alfa cheni alo busi e boza alfa chena zola ko alfa ko jone manadama e zola ko won tal fa matane ko manadama bilaga dam dar matke sese nyana alfa o de matane be de busi alfa weni ge 100% na vey adala doros abla be daro fay fasetin do muhammad sallallahu alaihi wasallam be bena se imam malik be bena se ahmad bena shafi'i be bena abu hanifa bene cheni alam bon dale che 100% fay don mati rose alfa langa kale kana kone mate takang mate ko jota alfa wa mate ga wayese jama'a ba do kuma chokuna hal ba de matra da dor ngcer pedana alfa ba na wayese ase ba dalanai ajora fofuyo ma baya telefone do ade so do na buru mbebe na so wa isena lege tofunun ora megasie Sheikh Uthamin afa Uthamin ina alfa albani badatum warna koro afa Uthamin wa fa wandina koro ina dal mazir wa ngal mazir cheni se ayo daga alfa albani Sheikh albani lo daga so do alfa wa mate femina mate na mu mate man bede kaset wa majo alfa mate na mu mate on jole skai do galbano tongal la azam afa femina wa azam ngaboze se mozo le son boze se alban wan bezi se adayse na so bela boze ne so bezi se na sa to unti wa ise na tanaro mazga ba ese so ise to dais da na taron do wa ise tanaro laga veri kede ramadan wa mala revision na koro done ma dana do me gona be na re do e salmazir ne alangani na turbat ke yang mate e bena sama galage yangene adwana wala tashih hadith na koro wa ban hadith na koro se ke sahih nga fa famin we gisike alfa famin ali le feri si bun bas tan we gis hadith ke da ke sahih kana ablo wanki kana blas hadis na koro bana sindo sallallahu alaihi wasallam wato se bango sera na bare ci amana bana bade kasanga was ba ko so way ngal faawo gis hadis ka kere dai so do so wala ko jitumuna furada kama khalaqnakum awwal marra ya da kabra won bino iso sa balo dane kadane bala da ali tabakal ro ko na da kale belana belanno ga sade be sada ba ko na bur cerciya nga hadisu agar muttafaqun alayhi isban musira kiyama ya da kabara baranga char ufatan urata tumboro nare azuna na boro to abaga hadisu agar muttafaqun alayhi imam bukhari muslim ba make nga qur'an nga matado ba hadisi nke wana se be ben ke so jona ne ti da kono wende bele nga alfa mo feris ama
ele de zaman ngang matibule wa fa femi de zaman se manyi sida de zaman kana karanga char da kai zamanin ke da na mu da na hadisi do wen wa da albanana amma bela bida wuli soye eda yese bela bida wuli soye eda yese awa yese na ele ede namle evana la haji alba ma ila da kodum do de take da ganga wala na to biira alfa de matra dane alfa be se yese amma take da gangam bela mu nyom mu bosane mu yoko ko alfa wa da ko jone manadama kala bela la alfa yese ga chene alfa jeno do so wa yese ngato bunu bana amodo to bunu do dalili bida wala sa alfa wa sana buriyo la bida wala bela ummo saler de bada telna mele to bele chedang matana ga se so dotin do se kan mezi bozoro ngo kan mezi we solodo ngada zama zara ze del bang mezi we bozoro wozolo bang mezi yo alfa wutili se det memre so wang mezi feris nyola haifa bela ga won wan zolona batang mezi ama zara ze balangi we bang mezi don wajana dende kede oro naron bosma to singir kan daya lele naran zolo nare se kala soro aha jenje mele so mura wanda dago wonyo abla dang mezi ara dang mezi da kede gizi fa mata adli se jan den ga nyodana amada adli se wona sidige ko do mukudin de fay idi bida chakidi ni chele ibona kala idi bida so ro kon ini da ko nyom be ka so ro kon fara ku jinin maka da do jingri do de sen soge rajam kuru kikirkiri cena jang kone cham bazo boze ases bele be wondi wangba bu bata ga mbele bele ngai rajam bana da zai be ko bele defa na bara jang bo kuyi babade ada ka bele bu do bozo bangeze selro aro gono solme amen fai e fai amada fai e gbadi yele de ke cheni kazo engweze fase wen da dele de halana ada dele kala to kala ku roza ga so do dole num ko kala na boro ma sana ya da kabala wa amma sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith isor ko vere de tunto muhammad sallallahu alaihi wasallam samanya na yaduru kon de ku jow ni'matu rabbika so de ku jow butuli so de ku joni wonti wa lanya balana fahaddith talam matin veira ele zafat ma se so alamado bida kanyang matisi nyen deze na nyadi isodo ma rozala amma nyang matisi suwe nyang mati dom bujo nyang zanyo du urokone ramazan ambe zetindo ambe to so alma ku jo tendede elama ku jo andi bitare elama ku jo manabla na ma tayro na wara matana anna sayyidu waladi adam wala fah andi ba adam de biya daranga chermo ga badana ba tayro amma bida kay mo alam fariya so amata tendu chene daranga bala wasu bele daranga be veri nyodo do dom so wala dana aro na busuma leo e so varo ala fe busuma e fe bi e busuma e faris ki busuma awra kurbuna ro we bet pap to be de so ma tantele dana godo aw gada po ha da bada tantele te ntige so bala da sinjige di boko timele an waris ki wona ko deli be gaton la bouche o boko mle nagara wanne ala fe ako do nagara wanne ama be ga ku jon wat mare na den nartane na to sala be sa so da ku jon we jeli abela na mate be kanyan zal so be kanyan la faria yan fare yan la faraha yan de sala be ka do rasul muhammad sallallahu alaihi wasallam wa mate sa so waro ku jow izolega inna ku jokum irose nan yon zal so mala be ka ro na amana bo mare na wazu zona belere awale zona belere ka bo gode sabe so zerga nyande o sede so tane dare dune ta kana bo e woni de sumu moto na wonu nge di de mare moto fay loro fay biase sa le daga dal do basalo eleze de fatma bala bar nga ci nda sa so na ko jonki so we jeni yana aso wala ko jo leseke la nzanya nzambu ko joda asindi ndi ayagali de do li de dana de kidim bakay san so ade kidim bi dala nya juta de nzuli de dana de pana bakay jen san so
amoto njo anyoyu alora anyoyu njo ade mo nyona yo law mbita so teles nyan sangene sor ko ni de kunyam belaga sora na de matara do jama sora na tabeni ay funa na koro amado do serbar ko ke de tonche da waliche belaga so ala de qur'an wallahi wontina matara buda tan dalata babaka ay ba on ke ser ko dal fana be gello bido so dal qur'an ki giyo nyabana ko 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 chokobla na daka musa da tom bala sor ko ne fusi chella umda matana so le be fosada so le rok be char ko to ko na tamar to ab ge woni wono boss na be se boss som alfa ami som maze solo wa zolo so alwa zolo so ala wadata yuli de emumoto ka echele balanso mija ka ewa dama solo to blaboro ro na wa zolo blaboro ali yuli de emadana edo aya dana ka dama solo to ngama se beda ya se chongane ko bu cheno bo sa mat solo det bo jomba mate solo det ton naga wa mate bele mballam barana e se wa zolo pa ali yumoto jele balan semija nga wa zolo e yu e madana e do hayada na ma ba masolo awa zolo yu mu semija be bena tale yangni ya lidam le dawa o wide halala mele awa madana balai ila haya be bena tale o wide lidam le o wide halal yangne e yele solo abala boro wutan solo alarna haram ga de solo kan kambe sai dum rasul muhammad sallallahu alaihi wasallam wa mate se erawan lana solo bazolo rozolo pas jolo wen disri de ali tala ciyama be ka wasada wan zali ciyama na wasada son fay mod ga ho bless ba ko si ciyama yana bela bro sallallahu alaihi wasallam ngodo se man yas'al an-nas amwalahum takathuran fa inna ma yasal jamrat min an-nar falyastakthir aw liyastakil se abge rom zululi de zole wam balambara zole se ba mar li de se tele se ni mirde amala ga wonti se de bela azole tiza malanga budo azole ala chako bela bro zone anya zulu ga ba ban yoyu madana haya wallam yoyu me dinamre zem je kala do kuma na yana borna bor nyendi natale ko tu zolo do rabeda anya zolo ne nabi bisa haram kiyama ni jahannama dang malaga nyendi sibra ada saso pata solla siria nam so alfa sombra ami som siye dal bana dlana maze nam e bayal bana de denen ay maze abaga nyal na boro nam nga tewe no tula ron gole niya razi na masalan razi wakati kana mangala alquran wakati ga mazi man malazina fala wakati kana ga majamala la ya jalla ni yakna ke bomla aga ke janko amala sallallahu katare e alfa jeni wedi de salban biyele ye baya dal faida ne wa godote sina ya dal famu da kamo ze da kamo za di suwada da sallallahu da fere Som alfa ami sallallahu bolanda de tonga sumungo bana nam abga mi dar bolanda ara dala bolanda biru te patane nam bana se ele kulu allah nam biru funa na koro bismillah de bele bolanda sila kula kuduno do nonye bene kita zanya nam nonye zinga ne nyanzolo soche sole gafara nam ya nyazinga nyuzuma ya ba yon vuwe la kulu la kengina ai ndana kede bolanda kede dalane mana abige wala wendi wa bolanda ga limamu ya belemese ele kulu wallahu kaza fatiha kaza bismillah ne muti kana kaza bismillah to nganyana subhana sana sunan dallam da sana sunan dallam wombunotin do wala matana ganyalla na
so ba chay so ba fay wum bre busy busi won so bo sere le kana la yam maya zulu duro pone ka yele te kana wa so uro pone ini da ko yum ka fara ku juli Samsas. be gara no re akono nam aha ta jande Teo To. Teo ko se karo kore Sulum de tonga Paudas bakala sulum de chiri. bakala sulum de chiri de chiri di laga Bon, ngu sulum bu mu lañe benase wallam yaswa tibe biazeze. nam To, la nyu sutam be mi be ya yan lami de chiri. yen sulum bu ne ede nyo sana bindana ede de chiri di yo ya jando se de chiri ne kala kana kendi yo de chiri ne nyen mele rola nyane wan mai zice ne ce won joji wannan da kalamala amma bi gas ababun boza masate maina nzeze yo yona lada bidan bi zabla wono sulumbu kawala de biya na wan man de biya saba seze be ka bene sulumbu saba dose bakale de chiri yang nge abun boza mam na yona na bana allah lay dum e sezi chere so la da fere so fara ku tunin o mi gade khene soro kon fusi chella o mi gano ne soro kon solida umda matane soda albaraka borose umbi sene soru poni chada ka soru poni ko bele bufunada ali da ka desia dazulu so dan jeri kede beti ira kede oro de beti runare kede beti nar bangara de rage be jingri da ce gadar ngado kada de awo bori de trisien abdul fattah be de jingri no ce gadana ce dan da ce gawo e dali ce fase wa mana ga wale dan e ge ce bile bisu ko bure mo mana ga ba satinki dasulu surpona so cey e soni de ko nyom o mbay sana sona so cey o mbo elera na so lay so rupona ini de ko nyom so ko edele bila al jannata fada ma daga ba veze kiyama so yo zidane al jannata balaba da sele nege jibril o mbay yalba si jubo jibril kede gele veti la donne gala na da cerero ene gala na da cerero do da gure bi jadane dagale village ko na dana waga yo ale be kono betala bawni ebc de farande to bela buro sona da zole wanal maz wana biya al mazirwa barnga balade khidma ko bone modo jibril e socey e sole gafara solo wa veze soni de ko nyom o moy sana so adala dawro sona sor ko ni cey o mberga tirwala ko femine so ko bu funay dum leden terega we de sana sor ko le ku fuy soni de ko nyom soni ide ko nyom ni barna ba de ko nyom israak balana ka fala baranga socewe abdala da dawore sor ko ne ponda imane daranga soce na ponda esnare jele chebe ka nana batala ne kede woro ala do wore ko gunaro o geji ladde de centre islamique 600000 abaga jele ke ba kon bar mande ajandu ko ne ki bene ka ki de tamara daga sor ko ne yele bu force soce de talwa solo kireci ama ko bu de ribawa saraka te jare ko bonga kana sor ko ba ko bu bederi bawa soni da kunyum non ben jeri musra dana fatma dana baranga sor ko ne indi be da kunyum sil ba ko mo ne ciyama nam afaz greni soy nare jele ko ba farand gni alfa no rin ga jele ga jele 1000 fu 10000 naro ga jele 1000 bazolo subhana buwani se wele e wele e wanaro jo woni wajona desse so oh wa gona ben e de sukula université to e jara so ro kon bumu so kale ze kafiri chelinde so bumu so le ze kafiri chelinde bumu so le ze kafiri chelinde lele baduli dene so ro kon bo foso waduna al-akhirah so cere de talwa so sana da do sana so mo de solonde naru e jele mili sampo ara jele churo so le bani ko mo ne ciyama darnga so le bo fosra so ko yo sana de dunya al-akhirah dazulu so do jo cede la so de temer asar le bala so wan jenda e so cere de talwa e so cere de talwa e so ko de ba katawa dunya al-akhirah so ba ko da barnga so fara ku junini so le zara fere daranga cerdo so kudande na aljanna so kudande na aljanna so kudande na aljanna برحمتك يا ارحم الراحمين دون كدونتنا بنياده بولا كتادا وفادنا دنا دنا برو دزا درنا كدونتنا درنا سواسرا الفا بنيادنا سواسو مالوم بنيادنا سواسو
صوم ردا سولونde radio wa so paste so dal barakat roze ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.